Kuha ni Ralph Ricto. Bugnoa pa ba Jack? Bugnoa pa ba Jack? Ralph Ricto. Grabe si Ralph Ricto na Chris. Wala. Jake. Oy, ano na daw? Bilis nito, maiwan yung camera natin. 3, no good. Rebound by Rob. Ayun na kay Carpio. Carpio, biyahe, pasok. Okay, ayun na. Start of first quarter. Archers against Dragons. Uy, grabe yun. Pass to 12 to 20. 20 pass to 12. Grabe yun. Ayun, Jake. Pinasa to Papa. Pasok. Okay, pass to Rene Riquistas. Pass to, sino yan? Nico Kama. 25. Nila Torre din yan. Torres. Torres? Torres? No? Why you say Torres? Middle name. Torres? Camia Torres. Ayun na, kay Papa Jones. Grabe yun, pasok! Rebound by 12 to Chris Castillo yung buhangin. Oy, tapal! Oy! Walang tawag. Uloy, grabe naman yun! Uy, kuha pa oh! Nakuha ba? Grabe talagang ang to Castillo. Science yun. Ayun kay Jake. Jake to ganda nung pasahan ng Green Archers. Oy! Pasok ni number 12. Yuyu moves by number 12. Papa Joel sidestep yan Trademark moves by Papa Joels. Caleb. Ayun na si Papa Joels. Pass to Jake. Pasok! 3 puntos para kay Jake. Okay. Nico. Oy, grabe. Tira mo. Ayan na. Jerio Diritso. Wala. Oy, Jerio ulit. Grabe, Jerio Diritso. Uy, grabe yun si Jerio Diritso. Uy, nag-swimming. Palit tayo, rep. Ayan na. Number 0. Pass to ring. Pinasa sa ring. Oy! Oy, ang ganda nun. Ano sa likod? Nahilo na. Ayun na kay Carpio. Carpio, biyahe. Pasok. 2 puntos by number 1, Carpio. Triple S to South Sudan import. Oy! 2 puntos para sa import. Sa South Sudan na si Iapan. Oy, number 0. Grabe to. Oy, wala. Diretso mo na. Pinasa na sa ring. Ayan na. Rebound by import. Import. Oy, grabe si Mario talaga. Oy, Super Mario. Super Mario. Pass to import. Oy, agaw dyan. Ayan na. Carpio. Biyahe na to. 2 puntos para kay Carpio. Number 1. Ayan na, George. Oy, huli kay Ralph Ricto. Ayan na kay Jake. Ayan kay Carpio. Carpio. 2 puntos para kay Carpio. Grabe, ang bilis. Nakarami ng South Sudan. Ayun na, tididit. Ay, grabe yun. Grabe yun. Ay, Super Mario, Ralph. Ayun na kay Carpio. Carpio. Ayun kay Jake. Ay, grabe yun. Ganado. Kuha ni Ralph Ricto. Bugnoa pa ba Jack? Bugnoa pa ba Jack? Ralph Ricto. Grabe si Ralph Ricto. Pasok, time out tayo, rep. Time out, Green Archers. Kuha ka dyan ni Jerio. Ayun na, Jerio Diretso. Jerio Diretso. Wala. Kapanorts. Tatlo daw. Nico, tayo na yan. Jerio. Pasok ba, Jerio? Ayun na, Jake. Yung pinakamaraming foul sa green. Ayun na, Jules. 7, 8. Jerio, pasok! Yolo. Katong Olympics. Ayan na, Jerio. Pasok! Kapanorts. Oy! Kay Mario. Oy, tapal ka dyan! Oy! Grabe! Grabe, tinawanan ka ni 2 puntos para kay Carpio. Kuha ni Jake. Kuha pa rin yan ni Jake, oh. Jake. Grabe yun. 2 puntos para ni Jake.
Rodilio, paano mag-ingay yan na... Oy, Tres. Jerio Diretso. Oy, grabe si Jerio Diretso. Ayun na kay... Oy, grabe yun. Grabe yun si Kapanorts. Pasok by Kapanorts. Triple X, Triple S. Ayun kay number 10. Number 10, oy, grabe yun. Foul. Oy, basket. Basket tayo. Basket. Okay. Oh. 4 points. Spy ba yan? 5 years. Pasok, pasok. Ang unang pagbubuslo ni Jake. Okay, last throw by Jake. Rondelio. Pasok. Defense. Defense tayo. Number 18. Ayun na. Ayun kay Triple S. Tira mo na. Baka matira ng iba. Oy, 28. Pasok. Pinasa to South Sudan import. South Sudan import. Wala. Ang sayang. Ayun kay Jake. Jake. Nice one ni Japan. Nice one. Kuha ni Pasqua. Oy, agaw din. Ayun na kay Carpio. Pasok by Carpio. September na maong Pasqua. Oy, wala. Rebound by South Sudan import. Pasok by South Sudan import. Ayun na. Jake. Pasok. Pumukol ng tres. Wala. Jake. Oy, ano na daw? Ang bilis nito, maiwan yung kamera natin. Mamaya na lang. Papa Jack for 3, wala pa rin. Oy, dos. Rebound and shoot. Jules. Jules, paso, Ralph, Ricto. Ralph, pull up, pasok. Ayun na, Jules. To 12. Unti-unti na. Oh, ayun na. Unti-unti nang mag-exit yung purple. Joshua, pass to Cantorna. Pass to Papa Jack for 3. Yes, sir! 3 puntos. Pasok by Jake. Pasok by number 12. Okay, last throw by 19. Pasok. 27 to 12. Uy, grabe yun. Umupo sa iri pa, oh. Gaw ni Jules. Ayun kay Tan. Pasok by Tan. Kapanords for 3. No good. Rebound by Rome. Ayun na kay Carpio. Carpio. Biyahe. Pasok. Grabe number 7. Grabe yun. Grabe nang hawak. Oy, ayun kay 28. Pasok by 28. Number 7 dribbling the ball. Pull up. Yes sir, 3 puntos. 3. Ayun kay Nico. Nico. Top word mo para por... Uy, grabe yung ikot. Uy, grabe naman yun. Tribo. End of 4th quarter. End of the game. Kamay.